Good evening, ma'am, sir. So welcome back sa ato ang subject, Introduction to Security Concept. Sa kini nga kuan, this is a continuation in this episode. Diri na ta sa Republic Act 11917. Okay? Kung ato i-check man gud ang ato ang TOS, no? Sa Introduction to Security Concept. Okay? So atong i-tackle jud ang Republic Act number 11917 nga kung asa related lang sa operation ug management and practice of profession. So dili jud kabuuan sa Republic Act 11917. So unsa man ning Republic Act 11917? The Private Security Service Industry Act. Okay? Mo ni siyang balaod sa ato ang sa Security Service Industry Act, no? Ang ato ang i-topic diri nga nay duha ka question mo gawa sa board exam is related to operation sa security, organization, management sa security, o practice of profession. So, atong lantaw, no? So, naay ginatawag diri nga definition of terms, class. Nasa page 16. Yes. No? Page 16 or 15. No? Naay ginatawag nga license to exercise security profession. LESP. Okay? Di ba? Kung ikaw registered criminologist, RCRIM ang tawag nimo, di ba? RCRIM. So, kung ikaw licensed security professional, na kay tawag nga LESP. License to exercise security profession. It refers to a permit issued by the Chief PNP dayon kuan kinang to a qualified natural person, okay, to exercise security profession. Nakikita ang license to operate. This is given to the agency, no? Agency nga kung asa na sila'y lisensya to operate, di ba? Private security agency. So, saan man ning private security agency? Agency ni siya. Panya ni siya nga mo-operate to perform security services. Di hire guard, di deploy guard, na sila mga kliyente, no? Na sila license to operate or LTO. Okay? Then, kining pre-licensing training program, this is given by the TISDA, by the PNP, SOSIA, okay? Ganang pre-licensing training program. Makakuha kag license. Usa nga license sa security guard, security officer. License to exercise security profession or LESP. So una kakakuha na, kailangan moagi kag training program. Pre-licensing training program. Okay? Kining mga private security agency, nani sila sa security industry. Tawagan nila private security industry. Okay, kasi pag may yung kag-industry, business may naadrago, di ba? Negosyo. So it refers to the industry that is engaged providing security consultants, management, operation, services, para ng K9 unit, armor vehicle security services, alarm system monitoring services, mga CCTV supplier, and other providers of security services or hardware. Dayon private security professionals. Kini mo ni sila ginatawag nga RCRIM, kumbaga criminologist, they are RCRIM, di ba? Kung ang mga naghawid og license to exercise security profession, sila mo ginatawag nga PSP. Private security professionals. So sa to, di ba, RCRIM, atong lisensya registered criminologist. Sila, mga tawag sila PSP, private security professionals. Ang ilang lisensya, license to exercise security profession, LESP. Okay? Dayon di provide private security services. So nakikitawag na, number 7, private security services. It refers to the act of providing or rendering security services. Kinang mga, so guys, lain pa yato, kinang gwardiya, security guard, mga private security professional na sila. Mga security officer.
mga private security professional na sila nga na sila kuan, na sila ginatawag nga LESP. Okay? They provide security services. Siyempre private sila. Ang ilang gina-provide private security services. Dayon na mga agency nga mo provide pog training, di lang PNP, SUSA, di lang TISDA. Na mga security agency, part ni sila sa private security industry, kining mga private security training center or private security training agency. Okay? So, so far, pag mo yung sa kuan class, related to operation and management and practice of profession. Dayon, kinang registration and licensing of private security agency, more or less, kung ako'y palantaon, apil ni siya sa operation man yata. So, kailangan ang private security agency, any Filipino citizen or juridical entity, organization, kumpanya, wholly owned and controlled by Filipino citizen. Walay Amerikano, dapat. Walay foreigner, walay. No? O, dapat dili sila mo employ og more than 2,000 private security professional. So dito ra sila sa take note, nani remembering man gud. Kini nga topic nani remembering sa kabuok. Ang di kay ang kuan bitaw kinabitaw remembering no. Ay mo kalimot nga ang LTO, license to operate, valid na for a maximum period of 5 years. Dayon ang LESP, no, kinabang lisensya, license to exercise security profession, na diri pila ka years, valid for a period of 5 years. No, ang LESP. So kina lang class. No? Kinang penalties, ay lang yun nalabuta. Kinang nakoy gibutang dra an act providing for a comprehensive law on firearms and ammunition, ay lang yun na basa. Additional kuan lang gud na. No, wala man gud na sa tong TOS. Wala pa na ko natangtang. Ay lang yun na kuan na kinang bitang firearms, sir. Ayun na basa. Wala po na sa kuang kuan man yata. Sa kuang questionnaire. Okay? Ug na bonus. Itong bitang sa firearms, ay lang yun na basa. Okay? So, ambak ta sa page 24. Security Management and Administration. 24, 23. Something like that, no? Kasi mo man focus yun. Nga, pitura ba kabuk mo gawasan so, stick lang yun ta sa TOS. Okay? Ay lang yun mo tuwa ng uban nga di daw kuno to sa TOS, ay lang yun mo kuha na sir kay ma'am, no? Unya karon og inani sir Christian, ako ang buot pasabot ba. Ug dita mo to TOS, kinsa tong tuan? Kina nga guide na to, guide. Di ko sir. Ako mo logic. TOS, di ba? Oh, so wala tay kwan. Wala tay paingnan kay ngano man mo may guide. No na to. Ug di ka mo tutan kisa mo guide na to. So, security management and administration. So pag may yung security management, it is a tool that is protective in nature, defined by many as the act of decentralizing basic security function across the organization. Yung security management, di lang line organization, na yung ginatawag nga decentralizing. Di ba? Asa gikan ng order sa taas, ang mo execute decentralize. Usay mo order, ang mo execute ang mo execute si Deputy for Operations, si Deputy for Administration. Tawagan na decentralized. Decentralized strategy. So mao pud na ang sistema sa security management class. Okay? Kaya nga sakop dra ang security leadership, ang security management. Kasi sa security leadership dra si security officer. Now, si security officer anang atong references De La Cruz 2014, dapat daw ang security officer na gitawag nga
entrepreneurial mindset. Meaning, pag iyang security plan na yung business ba? Kung ikaw security officer, dapat ang lantaw nimo sa security system, dili ka gansi. Yun na, no? Pag mukuhan ka sa security management, dili ka gansi. So, kaya naman, ang imo ang kliyente, o rasa ka na employed, kumpanya, negosyo. Okay? Halimbawa, mayroon ka o mo-hire kag 50 ka gwardiya, gasto kay na. So instead mo hire kag 50 ka gwardiya, i-30 na lang, imo na lang patasan ang installment nimo or security system sa CCTV, sa alarm system, yun na, no? So naka-economize ka. So atong i-topic diri pod ang 10 security management rules. Ownership principle. It's talk about the duties and responsibilities sa mga security leaders, no? Reality principle dito sa page 25. Responsibility should always be coupled with corresponding authority. That's the reality. Duties and responsibility plus pag mayong kag reality principle, let's talk about na corresponding authority to control the people within the management na authority, di ba? Ito nang na topic dito sa interagency approach, layer 1, no? So people principle, number 1 nga atong gina-manage. Kung ikaw security officer, security leader ka, you are managing people, no? Kaya nga people principle. Number 1, ang people dili na robot. Dapat na rest day. No? Nanay love life, nanay pamilya, kaya nga maburos, mga anak. So live, di ka duty. So yun na, no? So you are deal with people. So atong i-consider dira ang kuan kinang dayon ang people matrain. No? So yun na, matrain. Then nakikita nga clarity principle. No principal or employee occupying a single position in the organization should be subjected to definite order from more than one source. Clarity principle meaning nakikita nga unity of command. Dapat ang usa ka subordinate, ang usa ka security guard, security personnel, dili siya bound to obey the order of two superior. One source lang yun, no? So there is a clarity principle. Discipline principle, na yung corresponding discipline when it comes into the behavior, when it comes into the violation of the rules or the policy of the company. So, kasi nag-isgot man tag security management. Assessment principle, criticism of subordinates should, whenever possible, be made privately. Inana, no? But praise publicly. Kasi, ingon na kasi say dagan mapusilan. Pakaulawan ni mo ng kadaghanan. O di, dapat privately. Okay. Then, synergy principle. No dispute or differences between executive or employees as to the authority or responsibility should be considered to trivial, prompt, careful adjudication. This is human resource. No? Issue with outlines the objectivity and subjectivity issues. Objectivity simply tell us that we focus in the resolution of the case and with firm consideration. So when it comes to synergy principle, number 1 nga to i-consider diri, if there is a problem occurred within the company in terms of the personnel, the employees, no, there should be a process for the resolution of the conflict to avoid mass resignation, no? Karon dili ma-compromise ang operation sa kumpanya pag wala na yung mga empleyado. Control principle number 8. Promotion, wage changes, and disciplinary action should always be approved by the principal immediately superior. So promotion, wage should be approved. So by that, makontrol na to. No? Dahil recommendation ang security officer. Character principle. Okay? Then reinforcement principle.
Na ginatawag class. So, ang organizational line authority, staff authority, functional authority. Pag winintag line authority, kuha na that's talk about the relationship between the superior and the subordinate line. Si security officer dito sa gwardiya, ang ilang relationship. Usay na dito silang relationship, authority. So, ang manage sa authority, ang superior. Let's talk about line authority. Pag kag staff authority is based on the relationship between managers of auxiliary and facilitating the groups and the line organization. It is limited by absence of the right to command. When we say kinang ginatawag nga staff authority, let's talk about delegating the responsibility, no? Managing management or handling subordinates wherein in the absence of the right to command, something like that, if the owner is absent, no, the supervisor handle the personnel, the security personnel, the security manager will handle the security personnel. So ang tawag niya staff authority. Functional authority between the above mentioned authorities, it is the functional authority which is the formal power to command limited to a specified area of expertise. When there is a wide coverage of the organization, dako ng kumpanya, dako ng security agency, ang private security agency. So dili na siya ma-line, di na siya ma-staff. So there is in need of functional authority. Okay? Halimbawa, ang pinaka-main ninyong office is nasa Pagadian. Then mo yung mga sub-offices dito sa Iligan, sa Cagayan, sa Usami, something like that. So, na yung mga authority within that sub-offices. No? Tawagan na functional authority. Siyempre, na authority. Okay? Dayon na organizational principle. To come out with the effective security organization, we must consider also, or we shall consider also organizational principle. Number one, the work should be divided according to some logical plan. So, there is a objective, there is a vision, mission, the purpose, the process. Siyempre, na yun na sa organization. Klaro ang line authority, ang responsibility. Number two, no? There should be unity of command kasi ang security management, nayo dito ang decentralization strategy, no? One supervisor can effectively control only number of people. Okay? And vice versa. I mean, no, not vice versa. The subordinate is only obey one superior. So yun na, no? So this is the typical security organization. Natay leader, company executive, high visible, innovator. Well, anyway, kung ato i-consider ang TOS, no? More or less, ato lang ko anong class, no? Ang staffing and administration rank and position, security management staff, mo na inaadra, no? Management staff, security director, executive director, ug paubos. Naadra sa ubos ang ilang mga trabaho. Okay, I hope nakuha ninyo, sir. So, ambak na ta sa pikas nga topic, security training. Security training and skills. Number one nga itong i-consider customer relationship management. You know what? Ang gwardiya, ang security personnel, security guard, security officer, na yun ay customer. No? Pag mo yung kag-mall, na dito yung security guard. Pag mo yung kag-bangko, na security guard, security personnel. So, they deal with customers. So, importante kayo nga, matrain ang security personnel, security guard, security officer, when it comes to customer relationship management. No? Kinsa may pinaka-frontline. Ang guard ba? Ang unang mahalubilo sa customer, guard. No? So, yun na nang monang number one, no? Dayon, the process, the method, kasi natin i-consider dre, customer service in relation to security, number one, ang security officer,
they are the frontliners. No? Kasi pag factor na, di ba? Nakasmile ang gwardiya, magbalik-balik ang customer. Di ba? The process, the method, any security measures performed by security personnel is a manifestation of the willingness to protect honest internal and external customer. Kasi it matters. You know what? Sa mall, dili man unay mahalubilo sa customer ang cashier. Ang si tawag na ang tindira. No, or tindiro. Kung saan gwardiya. Then the stakeholders. These are the recipient to any action made by a security personnel. Kasi kumpanya na security agency. Private security agency, class. Na dito atong i-consider is ang usana na kliyente yung private security agency. Halimbawa, inabang mga security guard sa Gaisano, Ilana. Tagiya na private security agency. No? So karon ang private security agency mo padala og mga security guard. So stakeholders karon ng mall. So dapat ingon ana. Then understanding the customer, number 1 nga to i-consider. A customer is not is the most important person sa kumpanya, customer. Customer is not dependent on us. We depend upon him for our living. Kasi halimbawa, no, pag bagsak na sa customer relationship ang security guard, security officer, mabangkrap ang, di ba? Mabangkrap ang kwa? Wala ay customer, mabangkrap ang tindahan, ang mall. O di, impas po ng gwardiya. No? Masirado man, itangtang ang gwardiya. So, yun na importante ang customer, sir. No? Then, kamo lang basa ng cardinal rules in handling the customer. Okay? If you don't mind, sir, then, daghan tagbasa ko nun. Dirita ambak ta sa basic security and safety protocols. Kini, prone siya sa board exam. Crime prevention, investigation, no? Sa page 32, sir, no? No, 31. 30. Ay, no? Asa naman ko? O, sige lagi. Basic security and safety protocols. Ay, sir, sorry. 25. Ay, uli to, sir. Iuli to. Iuli ninyo. Kaya to ang klaroon. Nalaktaw-laktawan, sir. Ang paging, bisag ang page. Agoy. Sige. Then tomorrow, ha? Aton naka-record ni sir. Tomorrow, ma'am. Atuaning ko anon. Si tawagan na. Nanatay part 1, 2, and 3. Ugma, ha? Part 1, 2, and 3. Dayon, wala tay evening class. Ay, no. Nagya po tayo evening class. Part 1 and 2 raw, ma. Aron mga kwan. Ay, no. Part 1, 2, and 3. Depende lang, no. Dayon, pagka Merkulis, natay part 3 and 4. So far, part 1, 2, and 3 lang, mama. Maroon madali, no. Dayon, pagka Merkulis, part 4 and 5. Then, gabi sa Merkulis, natay klase sa comparative models evaluation. Wala, sir. Exam lang ugmaning industry, intro to security, industrial security concept. Sir, mama. Dirita. Guys, basic security and safety protocols. Number 1, crime prevention. Ang crime prevention, siyempre, dili lang ang PNP na no? Dito sa kumpanya, sa establishmento, na security personnel, na security officer, security guard, tawagan nila security personnel, na yung crime prevention. No, kung ikaw security officer, security consultant, na yung crime prevention strategies. Okay? To prevent the development of crimes within the premise, within your company, within the establishment of your company. For example, nakasulod na mall,
Di ba? O i-check ang kuan, tagaan mo tagaan ang kung sakyanan, tagaan og usay man gud cargo pa nila. Nakawat ang ilahang sakyanan dito sa parking area sa mall. Di dako kay nag-impact dito sa customer. Walay ayo ning gwardiya day na di na ta magkontra. Di na ta mo ha. Di makuha ng image sa inyong mall. No? Kaya nga kung ikaw security officer, security manager, dapat na kay secropreneur mindset nga ginatawag, no? Dayon na ang usa nga kuan pudra kinang steel, carnapping, pilferage, no? Datay mga ginatawag nga deterrence strategies. Okay? Dayon naay dito sa page sunod nga page 26, synergy of crime prevention and security management. More or less class sa TOS, no? Ang nadre is basic security and safety protocols. Sa tuang topic is nata nabutang sa crime prevention. Kung ginagawa ang crime prevention. So number 1, kung ikaw na sa security management, security officer ka, security manager, i-diagnose nimo ang problema in terms sa relation to crime, no? Uso ba sa lugar ang theft, vandalism, violence? Then kini karon unsa imo ang remedy, no? Unsa ang imo ang crime prevention strategies? So number 1, na yung kay clear policy, no? Sa internal theft, external theft, promote safety, no? Na yung penalty system. Kung kuan kinang but sa butana, abi ninyo, ang akong pinakaunang trabaho, gwardiya. Di man teacher. Pag-graduate na ko, board passer ko, pagkauman, akong unang trabaho, security guard, nawala lang akong lisensya ba. But asa to nasa kung karaang pitaka. Tuwa dito, ambot asa na po akong karaang pitaka. Security guard akong trabaho. Una to iligan Gaisano Mall. Dayon nilahos ko dito, nibalin ko sa Cagayan Gaisano Mall. No? Ang patakaran nila, pag makadakop ang gwardiya o kawatan, kung pilay nakawat, times 10 ang award. Kung ang nakawat is worth of 10,000, naimpas ka. Ay, times 2 day, times 2. Times 2. Nakay 20 mil. So, kaya nga aptik kay ka. Dayon, pero lang, ang problema lang ato, sindikato man ang mga ingunana. Mao lagi, pag madakpan ni mo, dayon, nakabayad sila, kasi inani manggod, pag madakpan ng kawatan ng sindikato, ang ilang palisiya sa mga mall, sa mga establishmento, barya ni siya times 2, times, Sampol ako, nangawat ko, worth of 5,000. Bariyan ako nag times 2, 10,000. Di ko kasuhan. Pero di na ko mabariyan, kasuhan ko. Nya kay sindikato man, bayad din diretso. Sunay award ang guard. Karon na, ang problema lang, dumtan ang guard. Paggawas. No? O bahala, nagwatay kwarta. Pero ikaw, kung ikaw security manager, dapat nana sa plano, no? So, naingon na. Then, usa lang po na akong i-highlight, sir, ma'am. Kining investigation. Part sa security, basic security and safety protocols, ay itakal na to ang investigation, security investigation. Siyempre, nakikitawag nga personal security investigation. Pag ang usa ka empleyado, na ay anomalya, no? Nabuhat sa kumpanya, mukandak karon og investigasyon. Kinsay mukandak? Ang security personnel or ang security officer. Kini siya kumo ni siya mugawa sa borda. Paminaw lang mo, sir. Security officer ang mukandak og investigation. Ang tawag sa investigation is personnel security investigation. Dili criminal investigation. Kasi ang mo conduct og criminal investigation ang PNP man, ang PDEA ba ka or ang ano ang first pillar sa criminal justice
system. Mo na sila may mukanda ka na. Siyempre, kini sila, ang ilang ikanda ka ni, ang kuan ra, ang personal security investigation. No? So, more or less, walay crime, more or less, ang evidence nga nagather sa investigation is not for criminal proceedings. Ako ano yun, sir? For administrative case lang sa kumpanya. Nakuha ninyo akong boto sa boto. Pero kung mutas na ang kaso, nga isa ka na sa husgado, ang katong mga ebidensya sa pagkandak og personal security investigation, pwede ito magamit nga ebidensya laban sa salarit. Karon, naigitawag nga security investigation. It is not, ang security investigation is general term. No? Ang usa nga type sa security investigation is mo na personal security investigation. Halimbawa, ang nangawat dili personnel, ang anomalya dili personal, intruder, mga kawatan, mga robbers, etc. No? So, naigitawag nga security investigation. Siyempre, basically, the same principle, 5W and 1H, to identify, to locate, inanaaraman yun ng investigation. Investigation ko. No? Security investigation. Karon lang, diri lang. Lahi ang security investigation dito sa police investigation. So, klarohon yun na kay say ra ba, nigawas sa board exam, gayon usahay, sayop ang paglantaw sa tickets, paita lagi. No? Kasi ang question dito, ang tunada sa question, halimbawa, krimen na itabo ba sa establishmento? Ang pangutana, pwede ba mukandak o investigasyon ang security personnel sa kumpanya? Pwede ba? Pwede jud kayo. No? Pwede ba? Pwede. No? Pero dili ang ilang investigation, dili pwede, di ba, pag may kag-investigation na nag-gather nga ebidensya, locate, to identify, to gather evidence. O man yun ang investigation. Nabay nag-gather? Nag-gather. Pero dili to maoy gamiton nga ebidensya para dito sa husgado. Kasi ang security investigation is not the same as criminal or police investigation. No? Karon ang mukandak ang police investigation, ang PNP or ang otoridad. Pero pwede nga katong nag-gather nga mga ebidensya sa pagkandak og security investigation, pwede ito makatabang sa pagkandak og investigasyon ni pulis. Mo na ang prinsipyo. Di ba basic ra na, sir? Di ba common sense lang na, di ba? Di ba na common sense, di ba? Inana man yun na, di ba, sir, ma'am? O pangutanon ka na karon dito sa imuang mga kasilinganan. Mo yun imong tubag. Nga karon gi-question, natulibagbag man ko. Di ba, sir? Dili pwede. Pwede jud kayo man. Pero lang dili magamit na siya nga ebidensya. Ang magamit nga ebidensya dito sa criminal proceeding or sa 5 pillars na court hearing, ito yung sa police investigation. Pero ang security investigation result sa kumpanya, pwede ito magamit nga reinforcement para makatabang sa dali masulbat. Collaboration na dayon. So kinalang akong ihatag, sir, ma'am, and the rest kamo na ibahala, no? Karon dirita sa napa, sir? Corporate intelligence. Nalayo ang corporate intelligence. Okay? Nasa page 40 or 41. O ni mga kwan sa board. Corporate intelligence. Okay. Page 39. So, sir, mga ma'am, nakikitawag nga corporate intelligence or intelligence. Diba, sir? Nakikitawag. Diba na subject nga fundamental of criminal investigation and intelligence. So, kasabot na tayo sa intelligence. Diba, intelligence is, oh yes, is a product, diba? Product of information. So, na information dire, corporate intelligence.
So, abi niyo sir, di ba negosyo na? O wala kay intelligence, ay mabankrupt ka. Abi lang ninyo. Ang kawatan lay makabangkrap, ang manager lang ang kawatan mo ay makabangkrap. Dili ang intelligence po kinang ulahi ka. Ulahi ka sa kuan ba? No? No? Nganong nay mga kumpanya nga na bankrupt tungod kay kulang sila corporate intelligence. Mingon sila nga ulahi mi sa advancement. Mao gali na kulang usa din ang advancement, knowledge. Unsa ang knowledge? Intelligence. Kulang ka sa ulahi ka sa intelligence, sa knowledge. So importante ang corporate intelligence. Ang ubang sabon 99.9 germs na, ikaw 50 germs pagyapon ka. No, ang uban 99.9 will kill the germs. Dayon, akuan pa, di ba? Nagkuhan ang uban niya, ikaw 50% pa yung mapatay nga germs. Di lupig yung ka. No, ang ubang sabon nga panglaba, nanay pahumot. Ikaw pabaho gihapon. Or di kaya nga wa na ko makita nga Hebron. No? Naay sabon nga Hebron. O blue. Ambot lag na pa na karon. Napa no? Hebron no. So, pero sa mga karang tindahan lang. Hebron no. Kasi ang Hebron okay kina sa puti. O di siya mo mubula dayon. Hebron. O napa di ay. O unta to ang Hebron ni kuan pud siya, mubula na pud unta siya. So yun na ka-importante ang corporate intelligence, sir, ma'am. Yung kag, sir, ang imong review center. So na yung ka intelligence. Eh siyempre, no, natay mga intelligence. Kaya nga aron, at least man lang, di punta maulay sa market, kira kita maguna, di punta kulilat sa market, no? So, guys, mo na siya. Kaya nga, naigatawag nga strategic corporate intelligence. Pag kang strategic, long term, no? Nga, by 20, kapit namang 2030, by 2040, ang ato ang kumpanya mo produce kuan, auto nga mulupad. Di ba? Oh, kada yon karon nanagay TV nga musturya ra ka. Channel 20. UNTV channel. Mo na kuan dayon. Kupaka sosyala ba ni? No, nanaingon na no. Dahil karon nanay smart TV, mga strategic o ngano man ang naingon na. Kasi advancement ko no, di ba? Ginatawag nga, yes, sakto na, advancement. That's intelligence. Security, corporate intelligence. Kinang operational corporate intelligence, that is, inani sira, ang kumpanya ba na plano? O unsa may kailangan nato para makaplano? Di ba? Intelligence. So yun na importante ng corporate intelligence. Kamulay basa na din sa uban, di ba? By that principle, dali inyo na masabtan. Ang bakta sa risk management. No? So ano ko ni pagdala, pag-explain aron dali inyo masabtan ba? Nga, anak to si Sir Tinamban. Iyo kalimot ato yung ni Sir Tinamban. Risk management. Sir, na by 100% security system? Wala. Kasi there is no impenetrable barrier. Nga naman, nalay, ang security is good only, naman to. The security is good only as long as ang weakest pillar or weakest link, unsa ang weakest link, imong nabantayan. No? So ang pasabot lang, there is always a risk. Okay? So unsaon lang nimo pag-manage sa risk. Pag yung risk management, unsaon nimo pag-minimize, nadra ang term, mitigating the risk. Na may makawat pero di jud lala ba nga grabe sad. 50% kawatan ka, no? So na tawag number 1 nga to ang lantawon, risk identification. So na to pag-manage sa risk nga ma-minimize ang damage, ang loss, no? Number 1, risk identification.
Ma-identify na to unsa ang threat, no? Vulnerability. Asa dapit ta weak, no? Mahina nga tong HR, di kayo mo kilatis og mga empleyado, bagsak ato ang personal security. Kaya nga hasta ato ang personal security, hasta ato mga empleyado mangawat. So there is a risk assessment na dayon, no? Mo nang ang buot pasabot drama, sir. Risk management. Ambak na ta dito dayon sa business continuity management plan. No? Unsa nang business continuity management plan? Di ba nay ang ako lang buot pasabot ba sir kinabang importante ang security system sa establishmento. Di ba? O palpak ang security system, di ba mabankrupt ka? Karon nasabtan ninyo nga ang security system di lang gwardya. Hasta gali ang corporate intelligence, di ba, sir? Ang risk management, di ba? So kinatanan nato ang i-consider ang physical security, ang personal security, ang information and document security. Kaya nga naman, mo na'y nga namang dapat natay continuous security system nga kung asa na-manage nato ang risk tungod aning business continuity management plan. It is a strategic framework designed to help an organization continue operating during and after a disruptive event. Di ba? Na yung mga event na emergency. No? Halimbawa, ni bagyo. Naglinog. Kanya, dili mo continue ang business. Di ba, patay ang business. Kanya ang recovery 10 days. Di 14 lugia. Di ba, sir? So, na always business continuity management plan. Sakop na sa tuwang topic or sa tuwang subject. Kung sa'yo naadra, number 1, risk assessment and business impact analysis. Ang risk assessment, identify potential threat to the organization. Halimbawa, no? Kining atong lugar nga gitukwaran og mall, bahaon nun eh. Prone sa linog. So na kay risk assessment. No, kung bahaon nun, o di elevated gamay ang imuhang mall. No? So na kaya nga naman nanay impact dito sa imong business. Ug bahaon na. No, duha lang kadlaw sige tulan, baha na, lunop na. O di impas ang imong mga goods. Man napasa nang mahalin pa tong imuhang lulipap dito. Wa na. Panghatag lang to, no? So ingon na. So naay ginatawag nga business continuity management plan. Asa ni magamit? Kung naay mga emergency. Nakuha ninyo sir, ma'am? I hope nakuha ninyo nga to ang topic, okay? So that's all for the introduction introduction subject kan introduction to security concept, sir, ma'am. No? Then I hope na enjoy ninyong pagbasa. Okay?